And our ulam for today is balut with fried garlic. Oh my gosh! This cravings, muraga. 1 month na ni nga cravings. Of course, palitag balut guys. Panita na to. Di na to kalaon ang sabaw, of course. Kaya mo man yan nakapalami sa atong balot. And of course, with my cook, si Kuya ang magluluto for today. I-dip na natin, i-saute na natin ang ating garlic. I-mekos-mekos na yan until it will be golden brown. At sa walang pagpatumpik-tumpik pa, okay, lagay na natin yung balot. Sinama ko na rin yung sabaw guys, para mas malinamnam. Okay, add na din tayo ng ating seasoning. Konti lang po kasi may lasa na yan. And dagdagan na natin ng soy sauce. Konting-konti lang din guys. And it's it. Let's do the mekos-mekos and ta-da! It's ready. Ay, hindi pa pala. Of course, my chili. Lagyan na din ng chili. Kasi mas masarap pag maanghang. Like nyo ba yung maanghang guys? And ito na nga siya. Uulamin namin to guys. Let's eat! Sudaan na ni. Mga unta pandaw na.